ओम वनस्पति मंत्रेणा धूपमाग्रापयामि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते नमस्ते नमः अमृताम्मे गोपादोपमाग्रापयामि घंटानां श्रावसाक्षान्द्रयामि अद प्रोक्षाणा प्रहंचाद इंक पन्नलि बन्नि పండు మీద పెట్టు పండు మీద పెట్టు అగరబత్తి పండు మీద పెట్టు ओम श्री महादेवताभ्यो नमः प्रोक्षाणां प्रहंचानां हितमन्त्रेण देवताय नमः प्राणापानाय सुब्रह्मण्ये स्वाहा नमस्कारां समर्पयामि नमस्कारामि मंगलारति वन्नम्मा अदा नीराजन पूजां च करिष्येद ओम नमस्ते नमस्ते नमः अमृताम्मे गोपायां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते आनंद मंगल कर्पूरः नीरांतरेह नीराजनांतरेण नमस्करोमि बोलो गणेश महाराज की जय लंबोदर भगवान की जय एडुलवाड़ वेंकटरमण गोविंद गोविंद श्रीमन् महादेव देवताय नमः सकल देवताभ्यो नमः इति मनसि स्थानं प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते नमस्ते नमः अमृताम्ने गोपाय येसुभ्यां तानेन्द्रियावतः पुरुषः अक्षतवे नमस्कारं చేయండి అదా నమస్కారం సమర్పయామి నమస్కరోమి నమస్తే నమస్తే నమః అమృతామ్నే గోపాయ చిదురుపంచి श्रीमन् महादेवताभ्यो नमः सकल देवताय नमः मनसि स्थान प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते नमस्ते नमः अमृताम्ने गोपाय सुभ्यां तानेन्द्रियावतः पुरुषः अधा नमस्करोमि इति मनसि स्थान प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्ते नमस्ते नमः अमृताम्ने गोपाय सुभ्यां तानेन्द्रियावतः पुरुषः అమ్మ అందరూ కూడా వింటూ ఉండడమ్మా వివాహ లగ్న పత్రిక అనేటువంటిది చదువుతున్నాము ముందుగా అమ్మాయి వాళ్ళ చదువుతున్నాము అదా దేవతాయ నమః ఓం ఆదిత్యాయ